ni ye ɲininkali min kɛ ko dɔ bɛ Kodowara cɛ de ko ale muso de ɲini Mali yan ko ani muso in u tun bɛ kuma WhatsApp de kan u m'o de fɔ bon ko a y'a ye dɔɔnikɛbagaw ko o man ɲi ko ale ye muso in ni a dɔgɔmuso dɔ bila contact la ani o ka to ka kuma ko fana diina faamu t'a la ko ale ye groupe de créer k'u mɔgɔ 3 kɛ a kɔnɔ muso ye ana dɔgɔmuso ani juma ani cɛ in yɛrɛ mɔgɔ 3 pour ka kuma groupe in ka ko bɛ cogo di bon an bɛ min fɔ a ye n'i bɛ muso ɲini i y'a ɲini a ka somɔgɔw fɛ furu yɛrɛ ma siri fɔlɔ u ye sira labiri ye e yɛrɛ n'a ka kuma a bɛ se ka kuma Cheikh Sal Fawzari ɲininkara nin na a ko a bɛ se ka kumaw kɛ kuma min ye ɲɔgɔn faamu kumaw ye i y'a ɲini furu ma siri fɔlɔ dɛ i y'a ɲini a ka mɔgɔw fɛ u ye sira labila i ye mais furu ma siri fɔlɔ e b'a fɛ i ka muso in wele pour a ka kuma ka se ka ɲɔgɔn faamu kow dɔ la baasi tɛ o la mais a ko kuma in kana tɛmɛ o kan ɲɔgɔn faamu ɲini kumaw n'u o tɛ tant que furu ma siri kuma wɛrɛ kana tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn faamu ka kumaw tɛ n'i y'a ɲini a mɔgɔ fɛ sira birali ɲɛ a dagara i k'a kuma ɲɔgɔn faamu ka kumaw kuma kana tɛmɛ o kan mais min ye ka WhatsApp dayɛlɛ k'aw mɔgɔ 3 b'a la a bɛ kuma o tɛ bɛn ye a kan'o kɛ o tɛ bɛn ye a ka WhatsApp dayɛlɛ parce que WhatsApp dayɛlɛ kun dɔnnen don a dɔgɔmuso in tɛ o a dayɛlɛ kun ye muso in de a n'o bɛ se ka fɛrɛ ka kuma cogo min donc a tɛ bɛn a ka nin sugu kɛ ni furu ma sira ni muso cɛ fɔlɔ a n'o kan'o kɛ a bɛ se ka WhatsApp cɛ ma ɲɔgɔn faamu ko dɔ la ka ɲɔgɔn ɲininka ko dɔ la an mako bɛ ko minnu na ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn ɲininka o la i bɛ se ka WhatsApp cɛ ma olu n'a ɲɔgɔnnaw ou bien i bɛ se k'a wele o kuma sugu ɲɔgɔnnaw bɛ tɛmɛ n'a cɛ mais a kana yiriwali kɛ kuma la o WhatsApp ko min filɛ nin ye kana WhatsApp dayɛlɛ a mɛn k'i ka muso ye fɔlɔ ko ni n'a bɛ to ka kuma WhatsApp la ka fara i dɔgɔmuso k'o tɛ bɛn bon ko olu bɛ yɔrɔ dɔ la alimamiw dɔ bɛ yen ko kuranna jigi o jigi u bɛ bagan de kantigɛ ka nisɔndiya ka dumuni tobi u bɛ cogo di kuranna in bɛ jigi cogo di a ye kuranna sunkalo la u bɛ bon ko u bɛ kuranna de kala n'u y'a jigi o cogoya 2 bɛ nin na fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ u bɛ kuranna ta teretebu de la faradaw kɔnɔ farada minnu bɛ bange n'a y'a sɔrɔ olu ka limamu bɛ kuranna ta teretebu de la farada minnu bɛ bange n'a dafara yɔrɔ min u bɛ kantigɛli fɛn kantigɛ hari o dɔw ɲɛ n kumana nin kan dɔw ye n wele ko ale yɛrɛ y'a ɲɔgɔnna ye jamana yɔrɔ dɔw la jamana in yɛrɛ kɔnɔ yan misiri dɔw la u ka limamiw bɛ nin de kɛ denmisɛnnin minnu bɛ n'u ye kuranna durusi farada minnu bɛ bange fajiri la misali la u bɛ kuranna ta teretebu la ni kuranna bɛ jigi don min u bɛ a fɔ jama de ye dumuniw ni fɛnw bɛ tobi ni kuranna jigi sugu min filɛ nin ye ka kuranna ta dafe faradaw la sunna tɛ ciden ka sunna tɛ salafu suma kɛ ko i bɛ kuranna jigi ni mɔgɔw ye farada la ka ta dafe faradaw la ka jigi ni mɔgɔw ye ciden ka sunna tɛ salafu sima kɛ kɛlɛ filanan dɔɔnikɛbaw ko alimami n'i y'a kɛ ciden ka kanda sira ye min ye faradaw sali cogo la i y'o bila parce que an y'a fɔ yan Ibnul Qayyim b'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ Jaadul Ma'aadi fi hadi khayril ibaad ciden ka kanda sira farda salli cogo la a ko min ye fajiri ye ciden b'o salli ka caya bitiwalil mufassali ni duguma sɔrɔw ka sɔra janye ka taa kafu la u bɛ suratul hujarat kana amma ciden bɛ fardaw salli ni o de fajiri salli n'o de ka caya a bɛ se ka sɔra wɛrɛ ta mais a bɛ fajiri salli n'o de ka caya kelen bon filanan
min ye ewa salli fana ani safo ciden be nunu salli abe salli mogo la salli ka caya ni sora jumaye ya min awsati al mufassali kata amma mi sora min suratu najati kata wala kana duha kana dadduha ciden be salli fana ni safo salli ewa nunu de ka caya ni jamai min ye lasara ni futuri ciden be mogo la salli ni ulu ye bi qisar li mufassali duguma sora ka sora surmaw kata suratu duha kata wannas ciden be futuri ani lasara salli ni nunu de ka caya bo ni mogo min ko adi be qur'anata tertibula yenni sunna bila kele afulana ciden yere ka kuma be tuma min maju ye suratul baqara kala safo sallila fo doya ka salli ewa aka maju faran nyogonyanga ne ka salli dafana yere ciden ka fatana anta ya muaz ako maju be mogo la fitina wa samsu wa duha sabbis rabbikal ala hal ata hadithul khasha ija samusu kuwira ete sika nunun kala safola ebe ta bakara de kala woni mogo tara qur'anata tertibula folo ciden ka kuma ka ya bila ya soso ciden ka kandasira ya soso epi ibn sheminu ko rahimahullah ako jama fana torali bala ko ibe qur'anata tertibula jama torali bala parce que iba soro jate hakke do de be e bolo fon ka senni hakke de mabbi ko de kala iba soro do de gunen be sallila salli be janyanu ye ibe mogo toro ibe jama toro o be ninna awa dol anye joli fo ado akacha fulare ado were munye ate ite jate fana ko ye qur'ana jigini mogo ye fana parce que bi fajirina mogo do be se ka soro bi fajirina fajiri warale bo soro ima qur'ana jigini mogo ye koy mogo do be se ka soro ni fajirina fajiri do ata soro na ya soro futuri la ebe min kala do be se ka be o futuri ma do te se ka be ama safo bo chogola ima qur'ana yere jigini mogo ye wam amme min fo na ya soro tigi u ka qur'ana jigi chogo ye ninde fardaw kono u kannim bila ciden ka sunna funko nyogoli chaman de bala ni nye kelege aka dabila janko ka sagaw ko ni fago no fe sunna yere de to ye folo o ka dabila de folo o te kelenye wa bo fulana sungalola adagara sungalola sunna ru sarafu tumbo ke sungalola ka qur'anata adafe ka jigi sungalo kono bashi tola ube qur'anata laba ka qur'anata kufa ko ka jigini mogo ye mogo ka lame bolo sunna nanola sarafu yoke no o fana keto min fulen nye konni awbe qur'ana dafa domi aka kantigele feunke kake komi konyo ciden ka sunnate sariyate ciden ka sunnate ni mogo yake ni baraji ni bato de doni ko ko ye bidiya ke ate sunna kono salafu ma ke ciden ka sunnate nin fana famurawa ka fo sungalo la anye qur'ana jigi aka ke akalla dai sungalo na ye qur'ana jigi abe jigi domi kantigeli baw beke kake komi konyo ni sonjiyaw ni kantigeli few ni dumuni baw katobe ani boso ni few ko anka qur'ana be dafa bi sunnate ciden ka sunnate sallallahu alaihi wasallam nin famurawa ninye qur'ana kalali anye katimul qur'ana ke anka ke ewa ihtifaluye kamugo fara nyogon ka kadumuni tobi sunnate nin ka famu bo fulana ko fulada ute kelenye do ba fe nyire ye qur'ana durusi nka qur'ana durusi dafara ni sonjara nka ihtifalu ke jama fara nyogon ka kadumuni tobi o ba dama woni katimul qur'ana impana te kelenye de nye qur'ana kala kajigi durusi li toyede nya kala sungalo la kajigi ube nya kalan ka fardawla ka jigan fule ka kumu de kanne ko ke hiti falo ko ke dumuni tobi sunna toye o famurawa bo chogo ya fulana nye qur'ana durushi nka qur'ana durushi dafara nka dumuni tobi kan ni sonjia kambita so doke ube ndenye qur'ana durushi aka qur'ana dafara ye qur'ana durushi nka ni sonjia ka dumuni do tobi bo doni ke ba ko nin fanala niya ke ni dina to ni bato de ye bidiya ke
ate ciden ka sunna kono ciden ka sunnate mais ni yake ni son jara de ne ma ke ni batoy ma ke ni dina ko yede ma ko fana ko abe sunna kono nyere de ni son jara doro ni nye qur'ana durushi nka dumuni do tobe mo ka duwa uke a ube ndenye qur'ana durushi nka dumuni do tobe mo ka duwa ukaye aye qur'ana durushi togomi ni awa uka duwa uka be se ka barake ni qur'ana e togomi tuguni parce que durusuli ye kode ka barake ni qur'ana e kodo ndenye qur'ana durushi nka dumuni do tobe ka jama fara nyogonka uka dumuni ke ka duwa ukaye masami nye qur'ana durusili no yaye o ala ka bara no yaye ni qur'ana fanaye ni yen ninke ni sonjia kama bashi tenina don ke ba ko bashi tenina har ni nyere kana amina lada ye wakati fonka kedede mais ni e yere qur'ana durushi ube denye qur'ana durushi ka dumuni do tobe ube nka embe taso doke ni sonjia kama bashi tola mais kana ke ni dina toye kana ke ko sunna do kana ke ko baraji bala ko sunna do kana ke ne woyede ne iba ke ni sonjia sire don ke ba ko bashi tala do ba de la ke munye ko tumami umar ibn khattab ko aye suratul baqara durushi ko aye dumuni do tobe ko aye wole madoke suratul baqara ko tumami umar ya durushi ko aye wole madoke menye se mo doye aye sheikh albani nyinin kanni asrula umar tay bo ako e way boni sadi ya fu fi tabagati ako minni asru bi hatagi akasige sige yala sabatira folwa ako pasige tariku kitabu be kuma chamando iba sura sabatilente ako nimbe hatage asru mbe hatage akasige sige folo yala sabatira umaru bolo mais albania tigi jabi ako ni mo menye ke nye qur'ana durushin ka dumuni tobi ni sonjia kama ima ke ni sunna ni dina toy wakati ni wakati ko basitika mais kanake ko be sunna de kono de la tala sunna kono o jabu nunu famura nye qur'ana durushi nye ni sonjara ube ndenye qur'ana durushi ni sonjara mbe hafula doke ni sonja hafula bashi tola de mais kanake ko sunna do mais nye qur'ana ta dafe faradawun la na dafara mbe ihtifalu ke ka dumuni tobi wote sunna kono qur'ana yere ta dafe foro faradawun la sunnate janko ka dumuni tobi akama doyro sabana sungalo la sunna do salafu tumbe qur'ana jigi sungalo kono mais o yere ka fonni anya qur'ana jigi sungalo kono ako akawo ladai sungalo aka qur'ana dafato fo kantigelu de kake komi konyoni dumuni bon ni feun bato beke la garanyini ala kode kama bato teke kono fa kama ni ate sunna kono salafu tuntate bal salafu do utumbe sungalo la do be qur'ana jigi siyamuga salafu do temena sungalo la be qur'ana jigi siyamuga do sinyata akacha me amasabatu bolo ko jigile ko tumbe dumuni tobe e awma qur'ana jigi sungalo kono fo sinya kelete sinya kele aw ye qur'ana jigi ode ko e o sera ko be e wa penye dumuni tobi ne fenunye ha mo munun tumba ajigi hay sa fay tan hakili bora ko sa fay tumbe qur'ana jigi hakke minna sungalo kono nyina na ko akacha ko sobe salafu do yere temena sungalo la tile saba be qur'ana jigi tile saba ibe qur'ana jigi e usman ibn affan ama sabati ko atumbe qur'ana jigi arakankele na aka witrila ulu ye dumuni tebu ni fa ya me uka kola donc ko nye qur'ana kala ka dafa mbe dumuni tobi wote sunna kono de nu yere doni ka ba ye sira dama ka ken ni sonje kana ken sunna toye wo yede ni ye qur'ana tafiju ya tanga adurushi kunna wo yere kana ken sunna toye abba muso ko ewa muso do ko ale nya da tugulendo abe anye da tugu mais abba muso furula che do ma ko yala ale be se ka nye da tuguna bo anya la wo che yewa iba furula che ma adona nae hari ni ewa e fato o che nye tanki ba furula ma adona ni baye
e haramu yara boro ika jumrami de do adagara kinye dabo oye warabaibikum allati dagalitum bihinna ala ko akalla modem mana in muso yin muso do furu aya soro dem muso do ba bolo me o dem muso yin che werede ya so asoro la che werede ala ko dem muso tanke donani bayinye ako dem muso nyi ka jumrami de abese ka nye dabo ne ko i masa ni musriku do ka duwawu ñino fe basi bola wa bon hada madan ya fi cogo min na temena salafu ni mo folo bolo mo kana teme oka ala ye min fo bange baga kafiri kibariya la ako wayin jahada kala an tusrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ala koy bange baga fula nu yu kele ni kafiru do mushriku do wiye ekele koy ka fula na farane alaka kana faru ka fulan ka foyala me bange baga yayin sababula u ka jinya nyanamaya nyuman kuye wala bange baga yamin bunu che u ka jinya nyanamala nyuman kuye uye ambe danina me mbe do awni fente do allah wala mte sekinda dola bo ko ni mogo ya bila yere ka ko dengo de be hijibu sabakala ni ma se ka ke ba sarba na ya suru yi dafale de na ya suran bora dafale minna yi dafale de ko do de la dongo do fonne ka hijibu sabakala e yere de ko do wajibi yere kala ma wajibi ka ja ko yi ka ke hari don min ni ba ke ba sara min ni mi dafale e yere de ya ngani adro dongo do be hijibu sabakala don min ni ma se ka kala fenti ka silama do ka cogo de bon kumana aradu ke cogo kaya ka teme nkumana kaya dondola ka teme aradu ke be cogo min an kumano ka bo ko doko ewa bomboshi ko abadi ko nu ko kana de ko aba fo ko kurukuru be bola wodi ato abadi wote darray ko ika bomboshi di abese ka ken ko sugu yere setane be ninkila pour kito bomboshi di la ni bomboshi di drobilla jarabi ka kurukuru pour ikana bomboshi maraika to bomboshi di la min ni ala taw man yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarjuhu min haythu la yahtasib ni yere yi bomboshi bila ni alaye ka keni alaye ki disukun kalasi nin kurukuru le min fulen nenye abeta yere abetuni la abeta pew bo ko hadisa min nana ko qur'ana kana jigitile sabakono o hadisa nana o yede na dogoyara cogo cogo akada ola me salafu tabulu tumbe cogo min ninjinya sugula tumte wulu bolo awon be jinya sugula min fula awon bolo wa girin ka jo min fula awon bolo o tumte wulu bolo ni mugo min ferelendo ibe se ka sigi ka kala iba kala ka jigi cide nyen ninkede pour mugo kana munum bu da telia atena cogo la bolo men ni min sera ka kala cogo mo bolo i ka sugula manca i y'a jigi baasi t'i kan wa alaikum salam
o ka muso yɛrɛ k'a ka furusa cɛ ma bila cɛ ma jɛ n'a ye bon min ye furusaw ye silamɛya sariya ye olu to kiiritigɛlaw de bolo i y'a dɔn hari muftibaw filɛ saudiya Sheikh Salih Fawzani a b'o fɔ a ka ɲininkali jaabi saratiw la a ko furu ɲininkali n'a dilolen bɛ muso bila de la ale t'o jaabi ɲininkali ni furu ko dilolen bɛ furu mankan de la ale t'o jaabi ɲininkali ni muskila de mɔgɔ fura fanfula ko de do kɛlɛ de b'a ni ɲɔgɔn cɛ ale t'o jaabi kiiri de bɛ olu ɲɛnabɔ donc furu ko olu ɲɛnabɔ yɔrɔ ye kiiritigɛ yɔrɔw de kiiritigɛla de bɛ furuw bɔ kiiritigɛla de b'a fɔ nin furu tɛ bɔ ni kiiritigɛla tɛ jamana kɔnɔ nin sugu u b'a sage ka t'u ka kabila mɔgɔw de ma n'u ka kabila mɔgɔw hakilimaw sigira ni n'u ye dɔɔnin kɛbaga minnu wɛlɛ n'u sigira ka u y'a kiiri kabila min na a bɛ kɛ o ye bon an y'o fɔ ni kiiri tɛ tigɛ ni silamɛya sariya ye n y'o de fɔ sisan i sigilen a ka kabila mɔgɔw tɛ wa ni kiiri tɛ tigɛ hali ni silamɛya sariya i ka kabila mɔgɔw bɛɛ i ka ko lase olu ma mɔgɔw dɔw de ye furu in dɔn jamakulu de farala ɲɔgɔn kan ka furu in dɔn kabila fila de ye furu in dɔn ni furu in bɛ bɔ kabilaw ka sigi kɛ furu in dontɔ fana kabila fila sera mɔriw dɔ de ma n'u ye furu in siri donc ni furu bɛ bɔ ni kiiri tɛ a ye se olu ma kɛ u ka sigi kuma minnu bɛ kan ka k'a la ni a bɛ wa furu dɔ n'a bɛ se ka bɛn u k'a labɛn n'a tɛ se ka labɛn n'u bɛnna min na u b'o kɛ bon ko ni mɔgɔ min ni i ka wotiri la fatiha kɔfɛ i bɛ kuli 3 in kalan o bɛ cogo di u nana hadisa dɔ la ko fatiha kɔfɛ wotiri la i ka kuli 3 in kalan mais hadisa in masa hadisa sahalen tɛ donc mɔgɔ kana dumu kalanni kan mais dɔnnikɛbaw ko wagati ni mɔgɔ mun y'u kalan fana an t'a fɛ ko a tigi ye bidiya kɛ parce que ala ko kuranna kɔnɔ faqiraw ma tayassara min al-Qur'an ala ko sallila kuranna yɔrɔ min ka nɔgɔya a kalan mais kana jate mina ko sunna do i bɛ duma ka hadisa min nana a la a masaha subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk